Jakin seterakhir cuma ari berian apa kelakuan ini kasih bisa jadi temar pagi Pak. Peteng sampean kau tadi temar semangkin. Jakin cuma kau lagi lengampung ada pujung. Gimana temu bi pujung? Ya siap tak kalau atau mau kesta. Angki soal kiamat kentok benih sekilo 2 kilo, ribuan kilo kaki. Manus sakap ya kompol. Apolong cuma neng acara napa acara asar malam neng selapangan ku lebih sampean nyari sepopo sejam saya panggil. Nih gini selapangan. Bade kampanye, bade napa, bade mantan repot. Paki setunya. Jalur loe pangki ku lebih sampean. Ada torampon kayak mulai kunong loe pangki, kayak makelampes loe pangki. Ku lebih sampean bade sengatur, bade panitia na. Bane cuma panitia hol pujuk melolo. Maki kiamat bade panitia na malaikat tukang ngatur. Kiri-kiri, kanan-kanan. Kaki robena ana parobena cara wak kaki grup ajam, grup ter, grup mesti ceketera. Ahli ilmu ahli engki ya toran bi malaikat ikawal sampean. Nega saya maksud, takut tepak lo ikawal ke sok tuku lebih sampean ko tuan di teh marti bi toran. Bon, si pertama pecepat bisa napa? Abajang lema bab ba orang lu abajang ni keceke buta di kopuran ceke buta peteng posang kain malah bang swarga lah orang mun ceke di kopuran lalu orang jalur swarga ini ke jalur lain Pak bani jalur swarga Pak makanya ada man hafadha ala hadis salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa si aja gede bajang lemak bektoh bajang ketok bekal tetiara tera bekal tetia KTP swarga. Mereka tum KTP pakai hari kiamat. KTP ini kalau dibagi de orang lo abajang lemak bek reng kafir lo melo, reng fasik lo melo, reng munafik lo termasuk orang Islam selo abajang lo melo. Nah apa parlon kartis nih Pak sampai mon beda adengan pada bi adengan polisi nang embong ni lagi jalan terhadap kelabang swarga ni kebanyak adengan ni jalan bada stop polisi pada bi stop polisi embong tanyakin wudu tanyakin sedekah tanyakin anak tanyakin bini tanyakin tetangga le orang sia dia gede pajang 5 bektok cukup matau kartu pajang oh terus kan lo ditanyakin malaikat tanyakin kaki tanyakin tentang nafakan kebin andi kartu oh wis terus maafu ko Pak mun bajang jaga man jaganya deng bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin para undangan sesangat badan kaula amul jaake bil akhas setaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para tokoh sesepuh tisa utamaipun Bapak Kepala Tisa beserta setaja perangkat epon, setaja jajaran panitia pelaksana peringatan haul pujuk lodak, sesangat badan kaula amul jaaki para tretan, kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat artian amul jaaki. Alhamdulillah. Wajian ban syukur selalu ke atur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Salawat ban salam ayar malar mantar tak ke pekak selalu melimpah da keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat ban pengikut sampai hari kiamat. Pepangkian saat siang menjelang sore kadinto nyereng dan kaulaban pancenengan dalam pergelaran acara haul pujuk pada ngarep pada nyoon pada aniat da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala malar mantar setaja na kadinto bernan ibadah pamaosan kebagusan sedekah silaturahim ban pengajian malar mantar tati amal ibadah sesampurna itrema sareng Allah tati jalan-jalan keselamatan ketengkian pangkat kepungaan
tekal gancaran saya tak agak peka da almarhum pujuk letak ban setaja para almarhumin sebagai sekitar bahkan setaja para almarhum dari keluarga pel tetangga dan kaulaban pancenengan cukan malar mantar berokan ekolea dan kaulaban pancenengan senak poton seki odik dengan atas tunya tak agak peka keselamatan kecembaran cukan maunah pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala seingkatan kulaban pancenengan istitiakin orang sepacer orang seselamat, orang setengki pangkat mulai nang tunya kantos paki da akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jakin kelaban secara langsung pemator. Mana berengkes tugas paling berat dan tugas paling raja sepekol kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakon pada umat kadin tok mun erengkes cuma situng. Kenapa kajeng Nabi yutus sareng Allah subhanahu wa ta'ala dak menussah cukan dak tan kula ban pancenengan keng kula bi sampean male engak kepate male sadar bahwa tunya kentok benih sekapin male sadar kula bi sampean bahwa tunya kentok keng tempat perseperan male sadar bahwa tunya ka dintok keng cuma pelebatan male sadar kula bi sampean cak tunya kentok dalam ujian sehasil yang baki nang hari kiamat. Benih mangken tujuan kula bi sampean. Napa boleh Allah subhanahu wa ta'ala lakarlah apa yang pengumuman dak setaja manusia. Bahwa tunya kentok dalam ujian, dalam kesusahan, dalam keruwetan. Allah tak beri jaminan dak manusia kutu soki kapi. Allah tak beri jaminan nang tunya kentok dak setaja manusia kutu teka hajat kapi. Kau tu senang sehat dan semacam terusan punten. Dunia kentok bahkan eterangakin sarang agama Islam sifat aslina dunia nangis. Mon badisi akhlak keng papareng dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat aslina dunia kentok miskin dan fakir tak diandi. Baji sekeluar ada sia kelampian. Nah polisinya biar pese emas dan semacam. Dan dikecukan orang mati sekeluar dari dunia. Baji saya masuk dak ketunya setaja pada abangkan. Kadin tok para pusat badan kaula amun jakin sifat aslin keodian kula bi sampean nang tunya mangkana abali pole dak kayada kajeng nabi tak ke peke memot sahabat tentang patih kadin tok para Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala pertama ngajarin kajeng nabi dalam akal seenga ada kepatih mon lebada patih mesti asampung biar kiamat. Yang kedua Tore pengak dak kepate kula bi sampean bekal mati. Senangis bekal etangis. Semandin bekal epandin. Semungkos bekal epungkos, semekol bekal epekol, semendem bekal ependem. Saya rasa ependem mesti panggil bi Allah. Saya rasa panggil bi Allah mesti tanya aki. Saya rasa tanya akin kau tuan di jawaban mulai semangkin. Benta etanya akin, tengka etanya akin, diandi etanya akin bahkan barang selalu tekuk etanya akin. Daerah madrasah kampung kula bi sampean. Daerah ulama kula bi sampean nang kampung kula bi sampean. Daerah kula bi sampean agaul dak kerebun, agaul dak tetangga. Daerah kula bi sampean dak anak yatim fakir miskin nang kampung kula bi sampean. Etanya akin. Para tretan sat badan kaula am yakin ne kepatih Allah subhanahu wa ta'ala gelanon sampai ban lemper pak para ban lemper nang Quran ni keberadaan pun Allah ngingin ndak kepatih ulama juga ada bu sampai para ban lemper Allah subhanahu wa ta'ala mun ngingin patih kentok mesti asampung ngingin arek ya kullu nafsin dha'iqatul maut kelak biba makmun setaja barang si odik mesti nyep-nyep kepatih. Mari patih Allah ngemutin dak kula bi sapan nang Quran dabu ka dinto. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kiamat pak. Sala masuk kalau bang patih mesti masuk kalau bang kiamat. Lo kira balik boleh katunya. Ada cerita na saya ampun dapat ada kumpulan kento abali boleh katunya tak ada. Mulai Nabi Adam sampai menit mangkin orang semati ni kada boleh abali katunya tak ada. Sesahabat, seulama, sepejabat, sekafir, seislam ada abeli pole. Sala dapat kepate mustih dapat dak ke hari kiamat. Mangkana kulang yang mau terdua ka dinto nyereng. Patih para pusat badan kaula amul jakin
selakar kela singgung melolo sareng Allah nang Quran dek kajeng Nabi sing ke kajeng Nabi maemot dek para sahabat sekejap patih kajeng Nabi sampai tempuran dek tengkana sahabat mon sahabat ngeden akeje reng nyareng kelu ketela nang embong nang kirembong akela pereng nyareng kelu kelam kajeng Nabi berkah uzkuru hadimal lazzat wa mufarriqal jamaat apa kena meceknya hari ngegelengkan kengen bade patih sebekal maambo de mat nikmat nang tunya bade patih sebekal mesayan tan orang sepada lebur nang tunya emak sabi anak lakeh sabi bine kanca sabi kancep tetangke sabi tetangke patih kajeng Nabi bahkan selalu para busut badan kaula amul jakin maemot angki lau tara ma ara wa asma'u ma wa tasma'u ma asma' cek saking bengetela da apa sih kita nak sengko cek saking kaking ngeding da apa sih keding sengko beeng si annona angki mesti sekon nek gelang nang tunya mesti banyak tangis nang tunya kan sekutan nangis bahkan sitong waktu kajeng Nabi toman adabu laula anni akhafu alla tadafanu la asma'tukum azabal qabri au kama qala cek saking kok lo kebater kake lo abendem dak reng mati jangan bingko pengeding suara kuburan ane kamu nyepi kuburan seselamat amonye gelak ban kesenangan secelaka amonye cereng ban tuwadan ban tangisan setagak pegak ban menit ban detik tada ngeding kentok setaja makhluk pengeding bi Allah kecuali manusia ban jin lo pengeding jak saking kula bi sampan pengeding dak ka monyen kuburan tung situng kentok kula bi sampan mun emak mati lo bendem letok irama jak saking anak mati tak kene bendem takok nangis pada bi orang kuburan letok dabun kajeng Nabi jak saking kok tak kebater kaki tak bisa mendem reng mati tak kira kelar mendem reng mati janun bingko pengeding kaki apa monyen kuburan sebenar pak jak sampai ke kuburan adalah orang penjara pecot polisi pila lo tega ko lebih pada mamon ngeding monyen orang esong lot koleng cetak lebih mereka pada amma ko lebih sapan mon ngeding cereng manusia saya cumbut besi panas dari dubur sampai ke colong pada amma ko lebih sampean para pusat badan kaula amul jakin ngeding cereng bantangis orang saya potak cetak sampai muana pada ibu dia benar pan malam ngeding kula bi sampean dek cereng ka dinto maka ngereng kula bi sampean para pusat badan kaula amul jakin pat sempatake semangken semak dek para almarhum semak dek keholan maca tikir maca wirid asedaka bahkan semak dek tempat para almarhum malar manter setuain bi si atua kento paring keselamatan sampurna kemuliaan saban ketengkian pangkat ngajunan epon Allah mulai nang tunya kantos paki ada akhirat amin Allahumma kajeng Nabi sekut elang pen malam sampai Siti Aisyah tempuruan karena kajeng Nabi rajin benar situng bu kol 12 asaran bi Siti Aisyah kol 12 tangi temu tak ada kajeng Nabi Siti Aisyah keluar luas sandalan takut antar ke raja selain luas sandalan tabun ulama bos nerabas kampung pangki kayak kajeng Nabi pangki tengah kuburan Allah sahabat dan kula, santri dan kula, tetangga dan kula, kanca dan kula. Sepor akin tusan, terem akin amal ibadah, petengki pangkat ngalam kopur. Ini kajing Nabi. Kajing Nabi pan lebat kopuran molar. Pan ngetelak kopuran molar. Mana pas adabu, mana dartu manzaran. Illa wal qabru afza'u min. Kau tak tahu mana celing pemandangan nang tunya. Kecuali paling merengisa pemandangan kopuran. Nek ada pita na si kelebon, si kiai, si ustad, si soki, si miskin, si Islam, si kafir masuk ke dalam tanah cuma semeter 2 meter, sekiba cuma kain telo lembar, ban kapas senyum pedak bang lobang ibadah. Nek kamu lo. Ada perang si sambi kecuali 2 amal ban ilmu pak. Semaringin ku lebih sampai kiamat nang kuburan cuma 2 amal ban ilmu. Mangkana si andi pese sampungakin dak ke amal ban ilmu. Si andi rezeki sampungakin amal da ilmu padati amal ban ilmu malay ku lebih sampian romana tunyana tati sebab
bareng kula bi sampean si barengin kula bi sampean nang kuburan sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin pon ini kepate Pak. Cek kemarin sareng Kanjeng Nabi ban selalu ngemotin Kanjeng Nabi acereng mari maghrib acereng mari esa ana acereng kol 12 acereng para sop telo kali ban malam aring cerengan nang adang dalem Kanjeng Nabi. Ya Allah tatangkan ya ma'syar ahli Islam atatkumul maniyya ratibatan lazimah. Ereng Islam bekal datang ada kakek giliran antri tung situng mesti ada Pak pateh wajib tan genten. Para pusat badan kaula amun jakin ke masih ada sebudian mertelok merempak nika mesti ada Pak dak kula bisa kan nika Kanjeng Nabi mari Isa kol 12 atuat pole para sopuat tuat pole ban Kanjeng Nabi atuat sahabat kento alon cak dak ke aing audu apa aja alon cak dak Quran maca Quran alon cak dak kewirid baru seburu ke masjid ani ke Kanjeng Nabi syarat ban malam ngak kento sampai sahabat ada bu ceng ada tugas pole kadik Kanjeng Nabi medapa ada umat yang cuma maenga pateh ban pateh kento semasa stabil kula bi sampean orang selepas kontrol odik nang tunya karena orang kurang enggak ke pateh ana paling soki banyak bangsat ana paling miskin banyak lupa ibadah takar lu ajang bajang senyare pese pola nak kalau pendek ke pateh mangka Nabi Kanjeng Nabi pakon pesekut enggak ke pateh fa innahu ma dzukira fi qalilin illa kassara wala fi katsirin illa qallala wala fi wasi'in illa dayyaqa wala fi dayyikin illa wassa'ah. Dia pun Kanjeng Nabi pesekut enggak ke pateh ya tang umat sebab pateh je mun ekengen tepang banyak maras sesekone sampean mun tepang soki pas enggak ke pateh soki nek kedemang Pak. Tuh apa makin pes semiliar 2 miliar makin kok landik pes semiliar 2 miliar pada mati aki ya. Jadi pas lo bangsat bi soki sedeng stabil banyak orang soki lo stabil san soki yang ke orkes san soki ngebusi narkoba san soki ngebusi taruhan san soki dak ngadain maksiat banyak terus stabil soki pengen kepat mana lo juk telanjuk lo pas telampas bi sokin dan kecukan berapa banyak orang lo stabil polan semiskin Pak miskin sampai lu ajang bajang miskin sampai bengal ke hukum pangeran miskin sampai ngecok timbangan miskin sampai membuduk ban semacam terus stabil lah pengak kepat dua apa makin kok miskin makin lu adik peste makin ruwet setia bada perang selebih ruwet boleh lagi mati masuk dalam kopur malah stabil ku lebih saja dan dikecukan para tretan set badan kau lamun jakin seseneng terlebat pakon pengak kepat malah lu dan lu san seneng kan orang mau seneng kentok kalampes kadang Pak molok stabil dari seneng ngebosin bareng joget esor baja ngebosin kancana mabuk esor baja orang mau seneng malah stabil tepang seneng engkau seneng enggak apa pin mungkin kianya mas seneng nang tunya pakun pada ma dan ini kecukan serwet putus asa nabo boleh sampai aniat bunuh diri banyak sebagian orang dari ruwet cengacang bunuh diri cenga ada berstabil ruwet enggak apa pun debon Sayyidina Umar bin Khattab cek saking ruwet menus sesutunya apa kompol tangi ruwetan orang para mati setunya Pak pekompol serwet bi anang serwet bi pesena serwet bi tetangkeun serwet bi fitnah serwet bi pohon kapibadah Pak pekompol setunya tangi ruwetan orang para mati paling lapar jak saking ngakan kakanan satunya pakun tak kenyang paling arjeng jak saking ngenom aing satunya pakun tak beres arjeng paling saking sebadan sake bulun sake dadan sake koleng sake tolang sake kalaban sake dabun Imam Ghazali stung waktu para bestung kitab pada bi mardah sirbang di badan ban ngerem bula dak setiap ora nang badan kula bi santan ora ni kata ti mardah kapira negareng mati kapi seselamat secelaka se Islam se kafir urusan itu buknya panas enggak kadin to ora ni kau bawa merdeka pi bayangakin bisa ora ni kau bawa merdeka panas se odik lembatan mengalkal dek kolek kula bi sampean mengalkal dek kedara kula bi sampean mepanas mepoton dek tolang kula bi sampean mangkan reng mati jarang si acereng anapa karena dari sakit
Ben paling takung Pak, buka alam setak to mana ketela selama audit nang tunya. Malaikat berngap beryat tasagarin to amiliaran. Mangkan monokin orang para mati. Cek but ribut kayak setepang perang di abang TV. Baca Yasin penyareng, baca Ar-Ra'd on lawanan, manis jan kempang tabungnya. Aneka boleh lebih sampean pateh ben setuju bekal ngadebi kento si mati mendadak si mati seare sejak najaknya sampai sehari semalam atau tabrak motor atau tabrak sepur teka mati mendadak ukuran alam akhirat ukuran alam patih ini kepada kapu saking pada si mati semenit si mati sejam si najaknya besen menit si najaknya besejam ini ke ukuran saking pada ukuran ruwet pada ukuran arjeng pada ukuran lapar pada malah mantar kula bi sampean para bosat badan kaula amun jakin tepak dak se pedemang tabungnya ban selamat masuk dalam kubur amin Allahumma antara gempeng terolok arjeng terolok lapar terolok sakit terus seneng tepak neng pamaten atau meneng tabungnya nego banyak cara namung situ istiqomah maca ayat kursi saban bajang lema bak pajang lemak bakto ayat kursi sekarang bahasanya ini pistung riwayat ada bakin secara orang seh okay. Maus ayat kursi mari pajang lemak bakto tawalla qabdaruhi okay. Allahur Rahmanur Rahim au kama qala sinabuknya bagian tok pangeran Pak lo pasrahakin dak ke malaikat tokang tabungnya mon Allah sinabuknya benar manusia ada lapar rak para ada arjang rak para ada sakit rak para ada takut rak para malar mantar tepada dan kaula ban panjenengan satajah amin Allahumma wa nekapateh kullu nafsin dha'iqatul maut tung ingat kepateh biasa na Quran Allah dalam Al-Quran menyinggung pateh nyempatakin hari kiamat biasa kajeng Nabi mun ngengein pateh dak sahabat ngengein pole areh si paling penting nang kula bi sampean engki ketok hari kiamat nah pa hari kiamat kentok akhirah keodian dunya gadin to akhir dari keodian dunya gadin to kajeng Nabi toman okay. Acerita tentang trompet malaikat Israfil dak ke malaikat Israfil kentok malaikat sepaling raja Pak bahkan lebih raja dari malaikat Jibril situng riwayat kajeng Nabi ada bu da ini kentok loros bi lauhul mahfud nang atas langit kaping petok sementara sokon kentok lebih dalam ete bang bumi sekaping petok malaikat Israfil mun ajeling apa napas teh lo nampu mentakah malaikat selain karena ya ada kentok beri loh mahfud kentok tulisan pasti atas langit kaping petok selakar gelak nulis sedaja ketetian nang tunya kentok sampai daun kekera tulis sampai tengkang bilis atau les nang sana bilis nang nyaksakan nang embong kiri embong ria ateng kak berempa senti oh mau berempa atau les kapi atas nau pole soki miskin siang malam laki bine mate rembi atau les kapi malaikat Jibril okay. Kadang atanya dek malaikat Israfil tapi malaikat Israfil dari raja malaikat kentok loh mahfud beli ada dah ini kentok ngutuk dah ke aras makhluk paling raja ng atas sokona tabun kajeng Nabi para besar badan kaula amun jakin bari babana bumi kapeng petok neka bi Allah subhanahu wa ta'ala paringin trompet neka angki ngemongonnya biasa gitu namung buntar kentok tabun kajeng Nabi dairatuhu ka'ardis samawati wal aradin buntar trompet malaikat Israfil kentok langit sepetok ban bumi sepetok ini keberi adeng bumi sepetok ikan ni kula bi sampean belangnya sekeneng malaikat kentok badaya adang trompet malaikat Israfil nek esrepo sekalian atal-talan langit bad esyana bumi bad esyana maka kajeng Nabi ada bu sampun Allah abadi trompet kadin tok ban banyak lo banget trompet bagi dak malaikat Israfil para bu lamba sebelum kajeng Nabi lahir eteku ibaba sampun kajeng Nabi lahir dak katunya kentok oleh 1400 tahun sabak ngadeng bibir pun tanda kajeng Nabi san lahir kentok kiamat ampun para sambil alerek ke atas nunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala setengah riwayat kajeng Nabi ada bu makon telok tiyoban baris ada bakin dua tiyoban setelok tiyoban kentok riwayat sepertama nafkhatul faza merdua nafkhatus so'ak
merempak nafkhatul ba'ats. Sepertama kentok pakon tiop lahonan dak malaikat Israfil. Setengah ulama ada buakin tiopan pertama ketok monyeh tak ipangki dari ke emak lebih sampean selama 40 hari 40 malam. Lepas bade monyeh corak di tasik, corak di gunung, corak di tanah, corak di langit. Dak ada nek kene jen nyareng oleh seminggu makhluk ni keposang. Hewan sealas biasa ngekek manusia tak ngekek manusia buru ke kampung tapi macan bojong ke atas sebiasa ngekek tak ngekek dari bingung bik monyet kan manusia juga dari bingung buru ke alas pak lalu takut ke macan lalu takut ke bojaban semua ni ke 40 hari 40 malam oleh 40 hari 40 malam ambu orang biasa boleh makin se ke pasar se ke sabar baru Allah subhanahu wa ta'ala ngutus angin celep nang tunya ka din tepak ada orang mukmin asiman pah mati kapi nang kentok nabi khidir nya on sete nang kentok para wali nya on sete kapi san beda angin kentok ada sete pak nabi khidir ban para aulia ban para ulama ban para syuhada sete tipakon alam mati kapi ada ulama lobar tunya ada orang wali lobar tunya ada Nabi Khidir, lobar tunya. Mungkin esenku lebih sampai kasrakas. Mau buat apa debun pangeran? Wallahi, tunya sampai semangkian kentok pulang ki bereng wali si aten pada Nabi pak. Reng wali aten ada pun kajeng Nabi nentang umat tak kira korang 300 orang wali aten pada Nabi Adam. Aten reng wali kentok si kebai penat tek bumi ban langit kentok sareng Allah. Bahkan kanya Nabi Adabu bihim yumtarun wa bihim tunsaruna ala a'daikum. Lebat berokan para aulia si aten atang ganteng dia kaki kapitan umat ebri ojan di pengiran ebri rezeki bi pengiran ban kaki pemenang de orang-orang de moso-moso agama Islam lebat berokan aulia lalaki marin tiopan pertama kentok setujunya on setep karena la oneng tunya la para loba marin on setep para tretan sat badan kaula amun jakin ada pak kare kak celakan kare kafir maki Islam kare fake munafik maki Islam kare ngalbe ngalah sikang ngongkang de Allah ama siat deng padeng iman keman kare luka ibnu luka celaka budung celaka kare ne kamu waktu kento Allah subhanahu wa ta'ala ngangka Quran ngangka bajang ngangka pasah ngangka ibadah ada orang siapa bajang ada orang siapa pasah bahkan Quran epatada nang tunya masjid ki badare karena orang kafir, orang fasik, munafik masuk ke masjid, muka Quran ternyata ada tulisan. Ada orang si oneng Fatihah, ada orang si oneng kulhu, ada orang si oneng apa yang ban semacam. Bahkan orang kento tanya akin, demang lamba tahu tang baju pujuk lamba encang Islam, encang macam la ilaha illallah. Tapi letak manfaat la ilaha illallah si baca bi manusia kadin. On bari kadin tok salakari cor ancor kajeng Nabi informasi dak ku lebih sampean ke badan kadin tok bekal banyak mabuk rang terangan bekal banyak taruhan rang terangan yang ka ilmu esabak kebutuhan para bu sekus bakus pamate kapi teti orang kafir ban orang munafik sampai azina ebong embong benebi tetangkana benebi kancana tapi bi emang tibi tapi bi embong tibi nang bong embong nak foto ku lebih sampean malan manter tak nyapo ada alam saya kesebut amin Allahumma pon Allah sampun ancor alam ngak kadin tok makon tiapan semerdua saya kocak nafkhatus sak ne ka ancor ya etiop kaleban tiapan selebih nyareng tiapang si ada etiop penyareng sampai atal-talan tunya kadin tok lentuh kaleban lentus tak taman keras sabi manusia tenar pu meken tok orang atal-talan sampai embuk kalau pendek ke anang sampai anak kalau pen kering tuan sampai buru kapiman kak kaman setelah entar dek lapangan entar kesaba ketabun aceling dek ke atas ternyata gunung pengaber bi Allah pada bi bulun ajam bang ngabang kapi aceling dek ke langit ampun petenar bi Allah merah pada bi apoi ngeding mo nyene kentok jasa yang bisa mati manusia tapi kilo mati bi Allah tenar para busat badan kaula amul jakin
pas bintang bulan matahari kento petal-talan dabun sebagian ulama pada bi tasbih peke salang bentor nikah mati kapi nikah mati pertama sampai kare akhirat kare makhluk sejoraja bisaus malaikat maut malaikat Israfil malaikat Jibril malaikat Mikail Israfil malaikat maut bentukang pekola aras belu waktu kento semakin empat tokang pekola aras makhluk Allah sirajeng langit kaping betok pekola empat malaikat san kiamat tambahin empat teti belu malaikat maut setukang nebuknya begitu panggil bi Allah kare sapan tang makhluk kare malaikat tokang pekol aras kare Jibril Mikail Israfil dan kula malaikat maut ben ajunan pangeran saya tak kira toman mati saya tak kira bisa mati maka bi Malik bi saran Allah perintah malaikat maut paten Jibril ban Mikail ban Israfil tiap trompet dia beki di aras takuakin dak ke aras paten tokang pekol aras karya aduan malaikat maut sarang Allah subhanahu wa ta'ala mereksanin polet Allah dak malaikat maut karya sapatang makhluk malaikat maut matatis samawati wal ardun wa baqita antal hayyul qayyum alladhi la tamut wa baqitu an abdukal faqir pangeran langit ban esena mati kapi bumi ban esena mati kapi kari ajunan pangeran setak kira mati ban kari abdin malaikat maut tokang tebungnya maka Allah ada bu anta khalqi min khalqi khalaqtuka lima khalaqtuk famut anta baang bani pangeran malaikat maut kaki makhluk saya ke bayi sengko kaki kutu mati kia ayo mati kaki edobin bi Allah mati langsung mati cereng kalau ben cereng cek saking bener seseodi ngeding cereng malaikat maut kentok mati pon mati kapi para tretan sangat badan kaula amul jakin langit ban bumi Allah pah acereng Allah pah tuka kundek langit ni bi Allah kundek bumi kentok bi Allah limanil mulkul yawm ainal jabbarun ainal muluk wal jabbarun dimma jaraja lamba dimma torato lamba dimma rengki soki lamba dimma segojago lamba si ada karen orang seko petako siang malam ajawab ada ajawab limanil mulkul yawm siapa si kebasa ongku setia ada ajawab fatujibuz zat ila zat maka Allah ajawab tibi lillahil wahidil qahhar kerajaan seraja ongku ban kerajaan cuma anjing sengko Allah al-wahid si maha setunggal al-qahhar si bisa maksa ke makhluk akhir Allah subhanahu wa ta'ala matoron ojan bani aing tapi barang beca ingat man ring laki kento setengah riwayat sampai 15 cengkol banjir satunya kali setengah riwayat 12 meter 12 cengkol pak polo malam sampun asad ka adinto Allah merintah ada kerja serta makhluk kento atampe kapi kengki mate atal talan kapi nang buntabun nang bongembong kento orang sitongan odi ilamba lain umat Muhammad pola badi lamba nang ler kurung kento atal talan kento bi kula bi sabta na polong kapi nang tempat pamaten masing-masing Allah mencegah mau di malaikat maut mau di malaikat Jibril mau di malaikat Mikail mau di tukang pekol aras mau di malaikat Israfil pas Allah subhanahu wa ta'ala atikanan de erona makhluk kento sampai eron makhluk kento posak yang terlangit ban bumi kento ngabur pada bik balang tal-talan erona manusia si Islam terak genteng si kafir ban munafik ban fasik petang celeng bak cuba etikanan bi Allah subhanahu wa ta'ala kapi pah pemasuk dak trompet malaikat Israfil lobang kanabang lobang trompet kento lobang pertama eron para nabi lobang merdua erona para wali lobang mertelo erona orang-orang Islam nomor 4 orang Islam si ahli maksiat pas orang munafik orang fasik bah orang kafir bah erona hewan seterakhir bah pakon tiap-tiapan seterakhir si kocak nafkhatul ba'as esrepoh setelok kali sareng malaikat Israfil atal talan erroh kentok entar dak kenyaban masing-masing kentok kula bi sampean bengkang bi Allah tak sunnat beli pole kula bi sampean dan badan ka dinto kama engki kama ngakum awal khalqin nu'idu pada bi awal katatian kula bi sampean jaga manusia kentok pada bi balang atempungan karena
Allah Subhanahu wa taala sebelum macam manusia kentok bumi ni ke ikan ten kalaban tempek. Bani ngalir kunong ni ka. Loros setunya ni ka. Ada juk monjuk, ada lem dalam, ada kunong, ada song. Kadin tok para tretan ban langit ni ke tampe bi Allah elang ikan ten kalaban langit emas. Petang 1000 tahun. Ada rak terah. Nabi ada bu khalaqallahu zulmatan yaumal qiyamah tamkusuna fiha alfasana la tatakallamun au kama qala dabun kajeng Nabi Allah Subhanahu wa taala akan beri tang petang nang awal manusia jaga pagi hari kiamat 1000 tahun. Kalau bi sampean tak tahu mana bentah selama 1000 tahunnya. Lanceng kiamat 50.000 tahun. 1000 tahun pertama tang petang kalau bi sampean atal rembusan. Okey. Khalaqallahu zulmatan yaumal qiyamah falal mu'min walal kafir yara kaffah yauma idzin au kama qala. Dabun kajeng Nabi pertama hari kiamat jaga kula bi sampean yang beteng peteng. Maka ada orang mukmin orang kafir sebisa ngetela dak tanang tibi ni kalau ketela. Dia muncibet ni kabu. Cibet tam pada orang buta kula bi sampean. Tahun yang kak kamma tor terbentor 1000 tahun. Tak pamate bi Allah selama 1000 tahun. Neka saya maksud para tritan sebatan kau oleh 1000 tahun Allah Subhanahu wa taala abri nur de orang mukmin keada ban ke kanan ni kayak ketera. Kekacer pakun peteng, kebudi pakun peteng khusus orang mukmin sah di ibadah. Lah neka an-nur neka saya nonton dek kala bang surga untuk orang-orang ahli ibadah malar manter tepada dan kaula ban panjenengan sateja. Amin. Allahumma. Makanya pagi orang-orang maksiat kentok, orang kafir, munafik, bang nabang, dek ke orang ahli ibadah. Nanti rapang kok ngampung. Tapi malaikat jawab suruh nyareh rak TV. Jawab dek orang-orang si ahli maksiat, maki bala na kake, maki keluarga na kake, maki tetangga na kake, kebala nyari temar TV. Setising masing nang TV. Masing nang hari kiamat. Nyareng para bosat badan kaula amul jakin mangkana kula bi sampean kau tu akabai temar mulai semakin kiamat petang pak temar kula tak ikatela bi sampean temar sampean tak ikatela bi tan kula saja mangkat bang sebang kecuali dua si bisa yampung yang temar serah ulama sarang orang si ahli tolong meno dua mangkan pesemak ada ulama cek nyoker ada ulama asampung toleh kiai serah bi sampean seeko oningen ahli istiqomah fikir nika asampung sampean latinin hormat takdim pola paki meloh temar nang hari kiamat. Amin Allahumma. Dak nika juga menandi pada tetangga ahli nolong pak pada orang kentok tak diandi keng lokas mun pete tolong orang tengah malam tok-tok-tokan ke minta tolong ke ya tang sepeda dak bensin ya beda sakit ngatra dak masake minta sepeda baki ngatlok malam kotlok malam lobat yang di king ahli nolong nika sampean pebagus ko orang ahli nolong kentok paki bi Allah tak bagi masuk surga ulama juga tak bagi masuk surga yuqalu lil abid yaumal qiyamah udkhulil jannah mun beda orang ahli ibadah le dapat ngadang surga bi Allah bi malaikat kocak udkhul ayo masuk kaki ahli ibadah yuqalu lil alim qif tapi ulama ustaz sing ngajar ilmu dak masyarakat nika ambu bi Allah paku engkau lo nyaba ilmu dak kake keng kake mele bisa nolong dak orang lain lamba masyarakat mandiman pebagus akhlak bi kake lamba masyarakat mandiman ebrin ilmu bi kake setiap boleh cukan kake tak boleh masuk bi tibi kemaan bima ahsan takhuluqan nas sebab berokana kake senyebarakin ilmu ayo siapa lambak seberi ilmu bi kake olok masuk bareng malah manter tepada dan kaula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun yakin nika temar kula bi sapan kotu akabai mulai semangken pak ban semangken kula bi sapan kotu andi pemimpin kotu beda orang setora bisa pak engko atora ada ustaz ruah sabab sampean sabab menus sepaki pada pemimpin ada masuk bi'tibian golongan pertama ada surga ada masuk bi'tibian maka Nabi ulama itu bakin orang ketok mun fokus ke tibi pakun tak berokah nggak ada orang bi'tibian seperti engkau apa jang tetangkel atas tetangkel seperti engkau tepak bala pacang bala lah ini kayak mun bada bala bada adab bada tsunami bada lap kelap tepor dah ada nih
ahli ibadah selalu hendak memfokus orang lain. Abang fokus ahli ibadah keng bitibian. Kanjeng Nabi ada bu. Sahabat ada mau pada tsunami pada apa? Sahabat ada orang sing anu. Makan orang si ahli nolong, ustad, ulama, si fokus ilmu, 11 ilmu dak kula bi sapat ni kai pantaban. Ana apa? Sabab ulama ada bu. Yub'atsu kullu unasin yaumal qiyamati bi imamihim. Setaja manusia kento ebaas epodi nang kuburan arombong paki dak rombong masing-masing dak pemimpin. Sampean apa pemimpin saya nang odi itu nya kento. Sa mimpin dak tukang mabuk, norok dak barisan pemabuk pak. Semimpin dak tukang adan engkau kepemimpin wa muadzin cek bagus kabaya tang panutan bi sengko arempek anak foto kanyeka arempek tunya neka ko antar ke Malaysia arempek kabay imam bi sampean kabay pemimpin sampean bekal ikiba tukang adan paki mana pemimpin dak ulama sampean kabay ikiba bi ulama gelanon sepor ulama kento saya semimpin paki na Muad ibn Jabal kanjeng Nabi adabu idza jumi'al ulama yaumal qiyamah كان معاذ ابن جبل بين أيديهم برمية بحجر. Paki mun ulama kumpul ngari kiamat saya semimpin ulama kajeng Nabi santen kajeng Nabi senya Mu'adz ibn Jabal. A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal. Paling alim tentang umat kalaban halal ban haram kalaban syariat Mu'adz ibn Jabal. Yakdumul ulama yaumal qiyamah bi radwatin au kama qala. Dabun kajeng Nabi mimpin para ulama paki ngari kiamat kalaban setambung betoh beriada. Setambung betoh cenah Mu'adz rombongan ini rombong ulama. Sampai mentro rombongan kento agabung de ulama. Benih kecukan dabun para ulama seongkun kento singang kui syariat. Kanjeng Nabi adabu a'lamu ummati bil halal wal haram. Maka pada ulama king pes nerapes halal haram. Maka pada ulama tapi lo abajang. Makin cang ulama tapi pes nerapes syariat nika benih ulama. Kanjeng Nabi adabu seikota ulama tang umat saya pimpin Mu'adz ibn Jabal paki se ulama halal ban haram. Artinya oneng ilmu syariat. Para bosat badan kau ulama dikin. Dak nika cukan. Nikmal abdu Bilal ibnu Abi Rabah dabung Nabi paling fokus manusia paki nang hari kiamat Bilal ibn Abi Rabah serah Bilal ibn Abi Rabah tokang adana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmal mar'u Bilal sayyidul muadzzinina yaumal qiyamah dabung Nabi paling fokus manusia paki nang hari kiamat Bilal pemimpin tukang adan kajeng Nabi andi tukang adan nyaman Bilal orang si adan kalaban ikhlas masjid ila musalla nika paki arombong deka sina Bilal ibn Abi Rabah dak nika cukan ku lebih sampean nyereng si arombong kelebon sampean norok kelebon si arombong DPR sampean norok rombongan DPR si arombong sampean da ulama sampean norok rombong ulama bahar busat badan ka ulama jakin magang nyereng ku lebih sampean mesen saya rasa ya harap bi sampean sefokus penyangka bakal jadi pemimpin paki nang hari kiamat ni kata ko odi atau bemating kok nora sunan ampel Fatihah ada sunan ampel benar kok tron nora sunan kiri pabaceng ngadam yasin dak sunan kiri kok tron nora Syekh Abdul Qadir Jilani pabaceng Fatihah ada Syekh Abdul Qadir Jilani Al Habib Zain bin Sumit bin Ibrahim bin Sumit ada pun kitab kiriman di almarhum kento pada di SMS pak pada SMS sebelum ku lebih sampai berangkat dak kuburan sengeram dak si Abdul Qadir Jilani berarti SMS dia si Abdul Qadir Jilani ambaakin kula nang kuburan seselalu ngeram dak Sunan Ampel berarti pada SMS pada asoratan pada nelpon pada ngubungin debun Habib Zain bin Ibrahim bin Samit pada ngubungin dak Sunan Ampel kula paki kengen nang hari kiamat malah mantar kula bisapan arombonga sareng pujuk ban orang-orang soleh paki nang hari kiamat pemasok kawal langsung sareng kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma para tretan sangat badan kaul amun yakin seterakhir cuma ari berdian apa kelakuan nika bisa jadi damar paki pak peteng sampean kudu di damar semangkin cekin cuma koleki lengampung ada pujung gimana temu bi pujung ya siap tak kalau atau mau kesta angki soal kiamat kentok benih sekilo 2 kilo ribuan kilo kaki manus sakap ya kompol apolong cuma neng acara napa acara asar malam neng selapangan ku lebih sampean nyari sepopo sejam saya panggil neng selapangan pada kampanye pada napa pada mantan repot paki satunya
jalur loy pangki ku lebih sampean ada toram pon kayak mulai kunong loy pangki kayak makelampes loy pangki ku lebih sampean beri sengatur beri panitia na bani cuma panitia hol pujuk melolo maki kiamat beri panitia na malaikat tukang ngatur kiri kiri kanan kanan kaki robena ana parobena cara wak kaki grup ajam grup ter grup mesti ceketera ahli ilmu ahli engki ya toran bi malaikat ikawal sampean nega saya maksud takut tepak lo ikawal kes ko tuku lebih sampean ko tuan di teh marti bi tore bon pertama pecepet bisa os napa abajang lema bab sengah orang lu abajang ni keceke buta di kuburan ceke buta peteng posang kain malam bang swarga lah orang mun ceke di kuburan lalu orang jalur swarga ini ke jalur lain pak bani jalur swarga pak makanya ada man hafadha ala hadis salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah siapa si aja gede bajang lemak bekto bajang ketok bekal tetiara tera bekal tetia KTP swarga mereka tuh KTP pakai hari kiamat KTP ini kalau bagi de orang lo abajang lemak bek reng kafir lo melo reng fasik lo melo reng munafik lo termasuk orang Islam selo abajang lo melo nah apa parlon kartis nih pak sampai mon bada adengan pada bi adengan polisi yang embong ni lagi jalan terhadap kelabang swarga ni kebanyak adengan ni jalan bada stop polisi pada bis stop polisi embong tanyakin wudu tanyakin sedekah tanyakin anak tanyakin bini tanyakin tetangga le orang saya dia gede pajang lima bakto cukup matau kartu pajang oh terus kan lo ditanyakin malaikat tanyakin kaki tanyakin tentang nafakan kebin andi kartu pa oh wis terus maafu ko ba mun pajang jaga man jaganya deh pajang kento mak bakto saya enggak tung ini ke mentro tera mentro lo posang mentro lancar masuk surga pajang lema bak bon napa boleh pajang malam ni kan napa boleh pajang malam napa pajang malam maghrib esa sop kanjeng Nabi ada bu ni kejon terak santan majagi setelok ni lebih-lebih penyakin masjid kanjeng Nabi ada bu basyiril masya'in fi dzulami ila al masajid bin nuri tam yaumal qiyamah pepunga ya orang seentaran atengka nang buntabun nang bongembong malam tang peteng dak ke masjid sepeteng napa maghrib esa sop bin nuri tam yaumal qiyamah kalau bana pak nur tera sesampurna pakai sekat 1000 tahun kiamat sampean tera Allahumma sholli ala Muhammad on para bosat badan kaula amun yakin selamat telo napa pak para bosat badan kaula mungkin maca surat kahfi hari Jumat atau malam surat kahfi pak malam Jumat atau berjumat nyampe ada bosera orang yang mau surat kahfi hari Jumat atau malam Jumat kanat lahu nuran yaumal qiyamah surat kahfi kento pada bi nur rak tera sebekal tetia marka sampai pakai hari kiamat setengah jawab kenyampe dabu min maqamihi ila Makkah terang surat kahfi hari kiamat kento tergantung jarang sampean dirinya sakende Mekah kak bapak ini ketemur sampean engkimun sampai ini keriwayat kento selakar kila paling yakin bi Allah dak kula bi sampean Mekah matur kento belung atos kilo berarti orang maca surat kahfi malam Jumat hari Jumat mun terima bi Allah andi temar lanceng belung atos kilo malar mantar tepadatan kaulaban panjenengan setaja amin Allahumma para bu satpatan kaula amun yakin napa boleh para bu engki baca salah saya ngajak sampai paling kor jam tandi tikir selawat sekali Pak Badar yang nyaksakan lo maca selawat sehari semalam Pak bada Pak mon badak yang lo apa aja nggak soalan yang bajang bada salah selawat nang tahiyat akhir tahiyat awal bada selawat sepas apa sekolah bisa pangkor abajang kanjeng Nabi ada as-salatu alayya nurun yaumal qiyamah selawat dak sengko bakal tetian nur nang arek ya kiamat setengah riwayat kanjeng Nabi ada as-salatu alayya nurun alas sirat Pak selawat dak kanjeng Nabi kentok bakal tetemar nang tete kentok kayak pertengahan apa yang neraka kentok kene ke baba pada bi somor
tengah ilo bengin bi Allah ngalakin bulu keceng malaikat Malik. Nika kula bisa pan lebat ini. Tergantung amal masing-masing. Sekedeban bari sedapa, bari standes pada bi angin, pada standes pada bi kusbaku sejaran, pada standes pada bi manuk, bari standes pada bi ajik-jik, beda rangka, beda kersot, beda jalan biasa. Ben kentok peteng karena maaf poin neraka kentok peteng. Tak bisa gawe temar. Panas bi Allah, tadi pote merah, kuning sampai peteng. Faya sauda muslimah, peteng. Jadi petang aja lemot dan nang tete kentok ko lebih sampean parlo center. Nah pesenter tete ko lebih sampean as-salatu ala nabi. Maca selawat dak kanjeng na as-salatu alayya nurun ala sirat tabun kanjeng nabi. Okey. Semaca selawat kasengko mun terima bi Allah bakal teterak-terak paki nang tete malarman tertepat dan kau leban panjenengan saja. Amin. Allahumma. On semerdu ama selanjutnya apa Pak? Orang separingin lo nengalen bi pangeran pas sabar ebrin coba buta terahum sampai tak nengalen socan kento nego kor sabar ban ahli ibadah bi pangeran epetera paki nang kiamat kajang Nabi adabu okay. Man dhahaba basaru fid dunya ja'alallahu lahu nuran yaumal qiyamah in kana salihan siapa orang paringin buta bi pangeran nang dunya maka bi Allah eken mar setera pakai nang hari kiamat kor bagus orang kento pakun sabar pakun awirit pakun atiker jadi share asaos kula bi sampean mungkin andik bala pakun pesabar ke manter eken mar pakai setera nang hari kiamat amin Allahumma on para bosat badan kaula amun yakin selanjutnya apa Pak umroh haji pak acokor ekocak ibadah tahallul acokor kentok jukan obuk secokor ketok bekal dadi damar pagi nang arek kiamat kanjeng Nabi adabu nggih fa amma halku karo saka kanjeng Nabi adabu setong sahabat tepang ibadah haji umroh ngetok sera fa innahu laisa min sya'rika ma min sya'ratin taqum al ardi illa kanat nuran yaumal qiyamah. Amma bang si acokor dia cokor pun ibadah umrah haji tahallul maka ada situng obuk si cokor pah geger ke tanah paki tong obuk ketok bekal demar nang are kiamat malar mantar kula bi sampean seteka hajat ampun haji ampun umrah kula bi sampean si cokor rambut ketok bekal demar paki nang are kiamat amin Allahumma pon seteranjutnya boleh napa oban ahli ibadah sampai oban tua tapi pakun ahli ibadah reng sepuh si ahli ibadah nika para bu oban kento mon la tombu situng kula bi sampean pakula bi sampean pakun teti orang biasa orang dir bener pakun abajang awirit ban semacam nika oban kento situng oban eteti demar paki nang arek ya kiamat man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah dapun kajeng Nabi sapa orang semeto oban ilmu kebadan ahli ibadah ibadah terpender sampai tua sampai oban kapi oban kentok bi pangeran ikan ten paki hari kiamat setiap rambut setiap bulu obuk nang badan kentok si oban bekal tedamar paki hari kiamat mangkan mon oban jeka aja cek semer Nabi Ibrahim nika lambak san oban matur da Allah kenapa kentok pangeran cobakin aja tera Ibrahim ternyata kanjeng Nabi ada orang si oban lem ahli ibadah si oban maka oban kentok para bu ikan ten kemar paki nang hari kiamat amin Allahumma nggih jasa kasak kula banyak oban kenge cokor cepah nyeropok pote wae para bu sebatan kaula amun yakin nika pon selanjutnya apa para bu supaya lokah ilmu perjuangan Islam ajuakin masjid ajuakin pengajian ajuakin alaban orang dan badan singinakin Islam ban semacam pas sampean keneng lasalen bi orang selangka ke Islam beda orang jangan masjid elaban bi sampean pas sampean etokol naudzubillah bi orang jangan masjid kento le tiap lo ke kento sampean kento edamar paki nang arek ajuakin madrasah dak madrasah maju man kakaman pas nafas nyari sompongan tercocok jalan sampean loka kento ilm sabilillah maka bekal tete perjuangan paki nang arek ya kiamat tete damar paki nang arek kiamat neket boleh juga kelakuan
saya bisa atau tidak terak kula bi sampean angke angke nang hari kiamat selanjutnya apa Pak orang jadi ahli nolong dek bala tatang mun beda orang ruwet salah lo tolong ki ikupai orang kula bisa beda ruwet para bos nolong teka kelaban bentar harus nyaman deh kayaknya rempek kayaknya nabi ada man farraja an muslimin karbatan ja'alallahu lahu yaumal qiyamah syu'batayn min nurin ala sirat yastadi'u bidawihi ma alamun la yuhsihim illa rabbul izzah. Siapa orang ngangkes orang Islam dari keruwetan maka bi Allah iparingin dua damar nang teteh sekeemah damar dua kentok yampungin manusia setak mitong de ampung kentok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampean mun teti ahli nolong Pak, bala tetangkeuna, keluarga anak foto na pagi mun tepak kesilon di damar bisa ngampung ke sampean. Tore betati ahli nolong dak ke orang lain malah mantar kula bi sampean tera pagi ngare kiamat. Amin Allahumma. On para bosat badan kaul amun yakin terakhir nika cemang Pak bahkan lakuna sampean nika. Napa? Atiker pasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nang pasar nika Bu mun tepang sampai wal jual nang dasar toko. Tepang ada atiker. Ana apa? Situng tiker saya baca nang toko lain tiker masjid. Orang yang tiker masjid nika biasa. Orang yang tiker nang tahlilan nika biasa. Atiker tepang naning cuko. Nika luar biasa. Ano apa? Pola ng pasar bentuk ko kentok tempat lopah. Saya ada si atiket nang toko atau benang pasar maka bi Allah petang kipangkat. Ganyan nabi ada Bu. Zikrun fis suq nurun yaumal qiyamah. Citong tiker pasar kentok bakal terak-terak pagi nang hari kiamat. Setengah riwayat bahkan para busat badan kaul amun jakin kiman zakarallah fis suq falahu bikulli sya'ratin nurun yaumal qiyamah. Siapa orang yang tikir nang pasar subhanallah sekejap tepang nang toko nang pasar nang dasar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sekejap Pak aneka bi Allah paringin damar sampean tikir pasar kentok damar sampean sebitong buluna sampean Allahumma sholli ala Muhammad buluna badan nika kili bitong tibi bulun na pun kuda lorok angki. Pokok sebanyak bulun ni paten sampian, ani kepekal terjadi damar pagi nari kiamat kalaban situng tiker. Mon 10 tiker berarti bulun sampian sebanyak nang badan etekel 10 damar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lemak ni kapal. Pai baca sekalian ni kesampean pasar sampean andi demar sebitong bulu na sampean 5 kali pagi nang hari kiamat malat mantar ekol liatan kau laban pancenengan sateja amin Allahumma kadin to pamberampan faida sebisa ya torakin ten kule esat mangkenyon sepora atas sateja selalu pot korang langkungipun akhiran wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.